everyone. This has been Sir Payep, and we're just having fun. Wala kaming tuyog after our first virtual worship service in Evangelical Church. And behind me is of course our pastor. That's a good friend of mine. Pastor Yancy. Say hi to my 185 subscribers, Pastor. Good morning sa 185 subscribers. And you are one of the 185 subscribers. Oh no! We would like to share with you what happened earlier because we've received good feedbacks of our audio recording earlier, and we're giving you behind the scenes of our first ever virtual worship service in Butihan Evangelical Church. So we're working right now behind the scenes of our first ever virtual worship service on Sunday. Right at my back are the production staff. Good morning sa lahat. Greetings to... Say hi. Umpisa na yun. Wala ka face mask. To trust God sa pagsalig sa gihapon kag sa paglaom sa aton ni Ginoo. Sa butang that beyond of our control, we don't know, and uncertain and unexpected. To trust God sa pagsalig sa gihapon kag sa paglaom sa aton ni Ginoo. Sa butang that beyond of our control, we don't know, and uncertain and unexpected, God. In Psalms 139 verse 1 to 7, kanami sang sining nga verse nga nag-remind sa aton that God knows us. Nagasiling, Ginoo, ginusisa mo ako, gani kilala mo ako. In Psalms 139 verse 1 to 7, kanami sang sining nga verse nga nag-remind sa aton that God knows us. Nagasiling, Ginoo, ginusisa mo ako, gani kilala sa aton nga mga struggles, sa aton nga mga pain, kabalo siya kung ara kita sa kadalagan or sa kapirdihan. Sa aton nga mga struggles, sa aton nga mga pain, kabalo siya kung ara kita sa kadalagan or sa kapirdihan. And this is a very comforting words to us nga kabalo gali ang Dios sa aton nga mga sitwasyon kag